Dapat ada pun orang cinta nikah cinta napas lopot tepak karing orang saya tak bener tak langkong. Misalnya cintana ka orang-orang selebur muka aurat buka kia aurat ta. Bu satia tepana tren ngangkui rok Syahrini Syahraton ngangkui rok mini keng betes sapoton. Oh pon saya nyamana aurat buka sana sini. Alhamdulillah kalampi serba terbuka. Iya tas sekwilda sekitar wilayah dada. Bobo bupati buka paha tinggi-tinggi. Oh tila ating kak panjenengan masya Allahu Rabbi. Mumpun na pokok jak kacareta mali tak perseko gini kan. Alhamdulillah nang eka anton nutop aurat satu jenggi. Pola nantar ka pengajian. Tak tahu laku namik lai berber. Kadang-kadang muntah osom pengajian saya mana kodung elepet sabu bebe goodbye kodung tak yang kui sakale selebur panjenengan buka aurat kalampina you can see lengan panduk patau cok ker ya saya ker majek pede na aja dia menteri sapura amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insya'allahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'is thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, guru ngaji, para sepo, guru tolanga masyarakat Kak Dinto, wa nakhussu bidzikri Kiai Muhammad Makki minangka pengasuh Musalla Darul Hidayah sepeuten kaula amul jeeki. Kiai Sumahwa, Kiai Sumahyo, Kiai Habibullah, Kiai Haji Bashir, Bapak Haji Amir Mas'udi, Cukenan Kades Longos Bapak Syukron Hafidhi, sepeuten kaula menghormati. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haflatul imtihan Yayasan Darul Hidayah, sepeuten kaula menghormati. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ten kula ben panjenengan
kantos detik samangken tetep era cekee ben Gusti Allah ate seneng ben semangat hadir dek ka acara-acara seebede eki dalam rangka mulotan termasuk malem samangken kante aki dek ka mulotan bede tambeun acara haflatul imtihan manter satu niatan kenginga sambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kalamun ngolati ecem akatia samangken nika ampun anyama malem panjenengan sanggup ngikuti sampai lastare napa punten polana edeng panteng banyak selep-lepon. Nika samangken ecem menunjukkan jam 8 lewat 2 jam 5 menit. Nah, manter ki parengana kuat ngantos sampai totok ka acara. Amin Allahumma. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ampun alengki kalaben sepak satu jenggi. Kameramen siap semua posisi. Kan etanya aki takok dalam kabedeun ngezoom tepak kai long malolo duen wadeng eka sangku terowongan mina dekeun ya beseki. Alhamdulillah malem samangken den kula ben panjenengan paringi kesempatan pole ben pangeran kaanggui amulot. Muga-muga bisa nambahi cinta dalam ate dan kula ben panjenengan. Amin Allahumma. Dimin ki bede nang ponduk Sayyidi Syekh guru dan kula Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad neka pernah made budek kaca kanca santre. Engkok tak kecewa kalamun bekna mule tak dadi pejabat. Engkok tak kecewa kalamun bekna mule tak dadi tokoh masyarakat. Tapi engkok ria kecewa kalamun bekna mule sampai tak ngibe cinta. Dadi mun pas mule tak ngibe cinta, orang seta endi cinta ria burombu seta ekening asa. Naudzu. Orang seta endi cinta burombu seta ekening asak. Bian oning ka burombu. Kasarka. Napa? Sampah. Dadi burombu kasarka sampah mun pon tak ekening asak tak bisa didaur ulang. Biasana etompo ekempo etono. Eyop engki napa engki? Kan mangkana cinta nika penting.
Dan kula ben panjenengan kotu endik senyamana cinta. Tapi cinta bukan sembarang cinta. Cek sakenga oleh ebirci dan kula made pa'a setong jebuna orang alim besar asmakna Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau nikah menyebutkan beda lemak cinta seantara setong kalaina saling menjadi tanda ben saling menguatkan. Napa lemak cinta kepanika? Terus lagi nainji. Alamatu hubbillahi hubbul Quran. Torana orang secinta ka Gusti Allah nika abekna cinta deka Al-Quran. Teti kecintaan na abek deka Allah ditandai dengan kecintaan na abek deka Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Orang mun maus Al-Quran nikah dek pada ben orang sebu-debuan ben Gusti Allah. Man ahabba ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Sapa-sapa orang seseneng budebuan ben pangeran baca Al-Quran. Kan manggana dan kula ben panjenengan nikah tantaretan endik potra ben potre ya terkalangker pamasok ka madrasah termasuk kerem ka pondok pesantren salah setong pelajarana ka ade yo tama akina engke panika Al-Qur malamun bisa anak nikah cek sampai tak buruk benereng sepo bini naka ada. Anak apa polana orang sepo bini nikah tantaretan ekoca al madrasatul ula madrasah sepertama. Dan kula lagi-lagi made pa'a debu guru dan kula tepak bulan soce Ramadan. Anak ria cek sampai tak ngaji ka ebuna. Artena ebu kotu beda kesempatan ka angkui murok dek ka anakna. Sebagai madrasah sepertama cek sampai anak ni kata ebuleng ben ebukna. Manter era ceke ana mampu saja. Manter era ceke ana bisa saja. Allahumma Al-Quran. Panjenengan mana bingulati para kiai, para rukuru. Kabenyaan ngakungi potra ben potre nikah ngacina dasar-dasar ilmu Al-Quran dek ka maknyai dek ka ummina dek ka ebuna nikah patut contoh patut tero ben beabeen salaki na abe ki endik kanu keen morok tibi salaki na abe ki endik kemampuan ngajar tibi usaha aki morok tibi upaya aki ngajar tibi manter satelena ben pertolongan na Allah amin Allahumma sejelas Al-Quran nika ber kaula ben panjenengan saya tahu maca Al-Quran nika malarat engki napa engki tore panjenengan sateja baik lakian maupun binian kara ana tahu maca Al-Quran beni oleh nasim salat bim abragadabra. Panjenengan tahu maca Al-Quran boleh oleh blak jadi apa? Bodoh proses selanceng engki napa engki? Malah nikah cek sakinga oleh bahasa aki muslimin muslimat sepo-sepo setau maca Al-Quran lambek ngaji karu guruna ka kiai ben ka ustadta nikah bodoh setager popo bodoh setager pecot bodoh se ekopenis bodoh se etobi gempanga kabenyaan santre-santre kona ni kabenya alumni cap mancelin kakapi engki kan ampian tapak pecot na banten tapak meler berarti muslimin ngucak kare paguling kok nyaut gua. Dan gula ben panjenengan tandaretan parlo abeli boleh kasih lambek. Endi anak ni kamun se lambek mun se kona popo ben ustad mamatul karing tua
ring tua nikah sadar malah tak jarang anak na tambah engki apa engki wamun saya lambek endi anak mamatul ka ring tua bon ring tua na tambui nikah kau tui paudi boleh samangkin kabenya ring tua tila anak nama matul popo ben ustaz tapas anyanyiin dia beremah lajja lajja sekemma ustaz tak tahu kirana cak anak nangko zia mata ebu sontor mantere sapora amin Allahumma kan mangkanaten kula ben panjenengan mempelajari Al-Qur'an abek lebur deka Al-Qur'an cinta deka Al-Qur'an sebagai pembuktian bahwa kita cinta kepada Allah karena Al-Qur'an itu adalah kalamul tak langkong pondok ten kula pondok pesantren Wali Songo Dimin yang diasuh oleh beliau Sayyidi Syekh Khalil As'ad nikamun pas bede santre tak oning maca Al-Qur'an cek sakenya pas kotu yamit aki pa keluarga tangkel perkawinan napon tentueki nikah kor matur ragi napa bedena ben beliau penta ikhlas sapakun sopaja tak pa ambu ka ade sampai lancar bacaan Qur'an sampai lancar bacaan Qur'an anapa polana kenika kotu tetinger tengeraten kula ben panjenengan umat Islam abe ka Al-Qur'an sampung kalaben mirengaki abe ka Al-Qur'an sampung kalaben cara mempelajari maca ten kula ben panjenengan ngamal laki ben ngacereki nika pun kira-kira mun abe kaula ben panjenengan tero nyampungakina rohani dek ka Al-Qur'an para masyayikh para rukuru sampai endi kula kuwen panjenengan abedeeki khotmil Quran antar kabupaten se diikuti kalaben para hufat neng Sumenep bede neng Pamekasan bede neng Sampang bede neng Bengkalan bede nika diupayakan neng sapun kabupaten sebede bagian para penghafal Al-Qur'an kompol neng setong titik disebar menjadi beberapa titik kecil ngatamaki Qur'an panjenengan deki akempok neng titik pusat kaangkui bersama-sama atua apernyonan maos doa khotmil Qur'an Sumenep bede Pamekasan bede Sampang bede neng Bengkalan juga bede lah kau leben panjenengan tantaretan di anak potra ben potre samangken benikun perak pangaji malolo ke Al-Qur'an mangken nika kegiatan hifdzil Qur'an neng eman ka eman para merata alhamdulillah karena pacet zaman sajen akhir nika sebut eki dalam Al-Qur'an menurut penafsiran sebagian ulama bakal tambah banyak orang yang hafal Al-Qur'an potra-potri kita mantir tetia bagian dari mereka amin Allahumma ka emma kenika Allah madebu dalam Al-Qur'an summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina kan ka ento pun summa kemudian awrathna kami mewariskan Al-Kitab kepada kitab Al-Quran alladzina terhadap orang-orang istofaina yang memilih siapa kami min ibadina dari hamba-hamba kami ka entone kadebuna Kiai Maimun Zuber jadi yang ngangkui summa ni katantaretan maknana litartib wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bimfisali artinya namun ngangkui summa sajen akhir zaman insyaallah penghafal Al-Qur'an nika bakal sajen ben amin Allahumma malamun beliau nika guruten kula ngagungi lalampan nang esapun berangkat umroh
nika mas tema berangkat santri putra ben santri putri pondut kaduaan ebeng pak empak diberangkatkan umroh tanggung beliau ongkosa. Alhamdulillah. Nika tuti sayembara di setiap beliau nika berangkat tapi kok tu lulus etes. Napa etesanna? Yetes panjenengan mahatam Al-Quran baca dalam solat ngantang mulai mari apa jeng isya sobu kira-kira sepon Maria mun lulus puru bisa diberangkatkan. Alhamdulillah. Berek tak berek? Oh berek cok hadiahna umroh mun demang kipas angin perak manter kita era cike anak foto penghafal Al-Quran. Amin Allahumma. Lah tapi cinta dek ka Al-Quran tandai juga wa alamatu hubbil Quran hubbun nabi. Torana cinta dek ka Al-Quran nika cinta dek ka Gusti Kanjing. Anapa polana? Kanjing Nabi adalah Al-Quran berjalan. Kanjing Nabi tak ekening pesa ben Al-Quran. Kanjing Nabi tak ekening pencar ben Al-Quran. Cek saking Al-Quran nika simbolna ilmu pengetahuan, maka kanjing Nabi adalah guru besar yang mengajarkan bahkan mencontohkan. Manter kita tak ke amin Allahumma. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin nika kanjing Nabi wal Qur'anil Hakim Al-Quran innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim kanjing Nabi boleh tanzilal azizir rahim Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran sebut elek sanglek ben pangeran nika menandakan bahwa kanjing Nabi ben Al-Quran tak ekening pe kanjing Nabi ben Al-Quran tak ekening pen. Alhamdulillah. Kaula ben panjenengan cinta ke Al-Quran sempurnakan dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampurna teuti tanda cintana abek dek ka Al-Quran. Kanjeng Nabi narima Al-Quran, kanjeng Nabi nampani Al-Quran, berek bukan main, berek minta ampun. Cek saking ngabenyi kanjeng Nabi tak kira kelar nampani Al-Quran. Alhamdulillah. Cebuna guruna guru dan kula ke Khalil As'ad asmakna Kiai Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir Gunung Sari Pamekasan. Tado dobedo selebih kuat kaangkui madai wahyu Al-Quran kecuali atena orang setakwa ka pangeran. Sedengan ate setakwa ka pangeran sobung selebih takwa penting ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjing Nabi paling takwa. Kanjing Nabi pemimpinna orang setakwa. Kanjing Nabi paling takok ka Gusti Allah. Kanjing Nabi imam ma orang-orang setakok dek ka Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan mangkana Al-Quran turun ka kanjing Nabi. Kanjing Nabi pakon ngamal lagi. Kanjing Nabi juga pakon ngajeregi memperjuangkan. Oh kanjing Nabi ada wa panjenengan kalau kadeje kabere ka timur ka capuk ka paekna munten kula ben panjenengan samangken sanajen pas misalna eko caa ada wa alhamdulillah pon milo manisa betul. Oh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam made pak buruheunna pangeran kalau kadeje kabere ka timur dong kadeng sambut dengan perlakuan yang tidak mengenakkan. Tak jarang kanjing Nabi panjenengan kentore beto, deng kadeng kentore tolang, deng kadeng kentore kaju, cak kocak hina, caci maki. Kanjing Nabi kocak tokang seher, mare. Kanjing Nabi kocak tokang tenong, ampun.
Bahkan Kanjeng Nabi eko cak ring gila sering. Tapi Kanjeng Nabi tak ngampul. Coba na kau lepas misalnya burung nyungup dari kasa hadirat berdesi ngucak. Oh ariak lah sekilo datang haram mulai kau le. Tempong teng datangan napa eko cak gila kan sakitnya tuh di sini. Engki napa engki? Empian ya bos ki mak banyak sekaton duyu. Marupu na pun tak apa tedung. Kau le katon dugi ya sama kini kah. Menter barokah amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa alamatu hubbin nabi torana cinta dek ka Kanjing Nabi hubbus sunnah cinta dek ka sunnah lebur dek ka lalampan seneng dek ka sori toladan see contohaki ben Guste Kanjing nyare dek ka lampat-lampat nyare dek ka bekas-bekas nyare dek ka jejak-jejak. Malah panjenengan bodoh sahabat nika dikenal panjenengan dalam sejarah lebur napak tilas. Sampai debuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha engkau tak nemu sahabat te Kanjing Nabi dalam nyare lampat-lampat ta Kanjing Nabi pada ben Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ana apa polana? Mun pas ngauningi Kanjing Nabi asolat mancing esetong kenengan nikah asolat mancing kaya kenengan kenikah. Mun pas ngauningi Kanjing Nabi alengki esetong kenengan atua alengki kaya kenengan kenikah atua kia. Mun pas misalnya ngauningi Kanjing Nabi lebet neng eka asa nikah sana jentan di parlo pokok oning cek eka asa lebeti Kanjing Nabi lebet kia dalam rangka apa nyare lampat ta Guste Kanjing. Pas misalnya ngauningi Kanjing Nabi lebet deng esetong kenengan kala beni teni ontana aleng-leng dukale oleh dukale pas airem pas aimpur nika ekala kia ontana tompa palebet jelena ontana Kanjing Nabi paleng-leng kia dukale oleh duleng-lengan pa erem pa impor kia neng eke dia mak takeran ceringnya mana orang cinta mau bilang apa. Kan orang ini kamu pun cinta mas telata kasih cintai engki apa engki tia tangkuru lebur ngangkui selok akhirnya abukna niro kia akebe selok anapa niro guru na selebur ngangkui sel tia tangkuru kasokan ngoleksi keres di budina melek keres kia napa boleh pacet sumenep kota keris gelu nah tia guru lebur ka rasopan tradisional polana guru na lebur ka rasopan tradisional melek ya rasopan tradisional dalam rangka apa ngireng ben nyampaki kasokan na nyamana orang cin dapat ben orang cinta nikah cinta napas lopot tepak karing orang saya tak bener tak langkong misalnya cintana ka orang-orang saya lebur muka aurat buka kia aurat ta satia tepak tren ngangkui rok Syahrini Syahraton ngangkui rok mini keng betes sapoton pon saya nyamana aurat buka sana sini alhamdulillah kalampi serba terbuka iya tas sekwilda sekitar wilayah dada bobo bupati buka paha tinggi-tinggi tila ateng kak panjenengan masya Allah rabbi mumpun na pokok cek kacareta mali tak perseko gini kah alhamdulillah nang eka anton notop aurat satu jengki pola nantar ka pengajian tak tahu laku namik lai berber cok kadang muntah osom pengajian saya mana kodung elepet sabu bebe goodbye kodung tak yang kui sakale selebur panjenengan buka aurat kalampina you can see lengan na panduk tahu cok ker ya saya ker majek pede na aja dia menteri sapura amin Allahumma amin Allahumma torana orang cinta ka Kanjing Nabi lebur dek ka sunnat ta Kanjing torana orang lebur ka sunnat napa wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah torana orang ria cinta ka sunnat cinta dek ka akhirat kau leben panjenengan satu je bekal paleman ka akhir dan samangken bede neng eka emak bede neng etun napa ampian sateros saudi neng etunya hidup di dunia hanya sebentar
Rumah kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Dunya mesti elebeti, tapi akhirat mesti kenengi. Betul? Kaula ben panjenengan odi etunya sebagai umat ta Kanjing Nabi, kisaran umurna antara sabidek ka 70. Malah beda riwayat lain saya nyebut minal khomsin ila sittin, dari 50 ka sabidek. Kaula Tuhfatul Ghani Mufaddal lahir tahun 1900 belum polo petok. Mangken tahun 2000 sakemi alhamdulillah umur kaula pun 30 beluk tahun. Mun pas kaula pada ben Kanjing Nabi umur sabitek 3 tahun, berarti kaula odik neng etunya kare sakemi tahun naki. Kira-kira tahun 2050 kaula mate. Cak gelek-gelek mian. Di natibi sambil bitong dia. Artinya namun pian mangkin sabitek kan kare 3 tahun yu. Asmaan pian kian loh. Engki napa engki? Ti nama gelek-gelek pian. Pakal luar kalkulator rasambi. Sampai napa mas tesa genika tak tentu punten. Kadang banyak orang nikah ngude cabut ke adek pun panggilan sak beluna seumur tua beda tak beda. Saya jelas beda ketentuan wali kulli ummatin ajal ditentukan kapipon. Bisampian ka adek kaula dibudi. Mun pangeran kasokan bisa ibolik kaula dibudi empian ka adek. Karemi lempian. Ore cek saking pamilih empian, napa milih empian ka adek kaula dibudi, napa kaula dibudi empian ka adek. Pele gini kapon. Yang manter pada lanjangan umur. Amin Allahumma. Lamun ting ten kula ben panjenengan mate. Sobong pon. Kita nikah pas paleman ke akhirat. Cuma kita langsung ke akhirat melalui alam perbatasan ka adek. Napa? Nyamana ka uku bubu mate kabur ya nak kubur bing. Ari salah ranying. Mantar barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Kula mah ngabus embian ngak seka tondu ki. Napa king kaula sejak katonduna nikah. Mantar pada ke pabrik kata iki amin Allahumma. Lah torana orang cinta ka sunat cinta ka akhirat. Neng iya akhirat nih kasalan jaga, tapi mau neng etunya kun perak sementara. Kan mangkana dan kula ben panjenengan tantaretan, cek pakalero nimpeng. Abek nih kan nyari kabungaan tunya ya tore, tapi kabungaan akhirat kau tuyo tama aki jelas. Nyari keutamaan akhirat engki, tapi tunya juga tak kening lupa aki, betul? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sare tabeng sopre apa seben pangeran ebekieu kabeuna laku nang negeri akhirat. Swarga tabeng ridona Allah, sare bidadari tabeng kenikmatan surga, sare dek rumah satu aja saya bisa kawal, tapi saya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Polana abek ki pak repakna odik nang etun. Kau lebon panjenengan mun pas gara-gara lebur ke akhirat tak ndek katunya, insyaallah itu umi muamu ben panitia tak edeur. Di tiga mata edeur lek dunya niko dunya sih. Mari kene ka panjenengan de pak karumana alhamdulillah TV na yuntar lagi. Mak ibu ang kene kolek dunya kene ko sih. Mari kene ka selok na ibu ang kia. Mak ibu ang lek dunya nih kakak. Mari kene ka kalong na ibu kak kia. Mak ibu ang lek dunya nih kak. Boh mak ibu ang kakapi mak kempian buang kia deki ben kaula. Karena yang ketunya kakapi. Tunya nih kamun kaangku itunya keruah seelaknat. Tapi muntunya nih kakak angku akhirat pas teti akhirat cuken teti kenceren de pak keajunan na Gusti Allah. Kan mangkana kau udah ben panjenengan odik neng etunya sanajan seelakoni ben abe lalakon tunya niatan najek karena tunya tapi karena nyupria kabungaan neng akhir. Engki napa engki? Panjenengan neng eka ento bode se alako kata se bener kasak tasik hi bode se alako kata se
majeng. Engki kaprana pacet secara dohir kan ika pacet alako nyari atunya. Keng tak usah kocak aki nyari atunya pun. Pada bencukok mun pon bede edelem aing masa ampu nyari aing. Gelu nah. Masa bede na cari tanah cakalan ketemu kakaben demak abek na ben. Yang kok antara nyari aing lan. Bocok nak ben kan bede aing satia. Nyari aing semarana apa boleh. Lah tada cari tanah cukok bede dalam aing pas posang nyari aing. Kau leben panjenengan pacet pak repak na bede neng etunya. Tapi ten ku leben panjenengan cek sampai ketika akon lalakon tunya niatanna karena tunya papakun karena akhe. Nah makle sajen jelas. Debuna al-maufur lah ke Ahmad Sufyan. Siap mirengagi. Terus akina na panten. Namun tak terus aki ya dek meto tulisan bersambung. Namun bersambung pada episode berikutnya nih ser kakek maki ampun ngunceng poli dekian pas. Mantir barokah amin Allahumma. Debuna al-maufur lah ke Ahmad Sufyan. Orang niko atania ya tore atani. Adegeng ya tore adegeng. Aterna ya tore aterna. Abisnisa ya tore abisnis. Tapi sengak cek sampai niat nyari pesegi. Pas niatan apa? Niat nyari ridhona Allah. Bagus tak bagus? Anapa mak cek sampai niat nyari pese? Polana kaprana mun orang ni kapacet akon lalakon tunya kan seeka oleh pacet ben seeta beng pacet pese. Napa na ampukan niat pole? Pada bentong gele ampian ada erkule kan polana terromanis masa ampu kabele pole. Munting pon orang ni kan nyicip kule mesti ketemu ka manis, munting orang ni ka aculik buja mesti ketemu ka aj. Napa ampukan niat? Niat kaule aculik buja tero acen, muntaan niat taber tak gera ten. Niat kaule aculik kule tero manis, muntaan niat paek sobong. Tilopon kule culik mak kita eka niat mas tema. Tilopon buja culit mas kita eka niat mas te aj. Ngak ni kajukan lalakon duniawi tak perlu eka niat dunya boleh tapi kan niatnya ridho na Allah mak le teti kencer laku tilo paleman ka akhe. Coba sekalian aki tunya ni kata oleh tinggal lagi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Kanjeng Nabi panjenengan noro perang tantaretan geni mau oleh bagian tibi kanjeng Nabi. Malah sampai beda cebuna ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Tang racik kere itu tia kiben pangeran beda neng ebebena tang tompek. Artena kabenyaan hartana kanjing Nabi debuna ulama ni kaipun dari harta ghanimah. Keng mantir kita oleh barokana. Amin Allahumma. Wa alamatu hubbil akhirah budud dunya. Torana orang ni cinta ke akhirat becik katunya. Berema becik katunya. Karena saya gelak beni pas ebuangi. Bagian hadrang ucap becik katunya temu tumbukna yunta laki kata gulen. Temu jiduro yontak lagi kalorong misalnya. Temu terbong tat caletat pat kepat aki panjenengan. Deki napa si etap buah aja no. Bukan begitu juga keles. Lah deti orang ni ka kocak budud dunia becik katunya carana benih pas buang. Saya kocak kau leben panjenengan becik katunya ni ka berema carana Allah ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan. Abek ni kang ngalak dari tunya kun sabetes seekebe ya sango paleman ka akhe panjenengan tero dadi ring sogi ya tore tapi kasogieun namun kaangkui perjuangan tapi mun kasogieun kaangkui membahagiakan fukoro masakin ni kasogi semapan ni kasogi se genceureun alhamdulillah. Panjenengan teti ring miskin kor oning tojuk sebagai orang miskin mapan cuken teti kenceren. Napa perlu na miskin mun angu-nguan? Tak teti kenceren. Napa bodoh orang miskin angu-nguan? Engke banyak. Malah dong kadang abokna nuke mamang lo kawangiran ku ya Allah abtina pun apa jeung malolo resa are mak miskin. Bodoh koro tak oning apa jeung pasoki borong menampian Allah. Sia. Ma jadi nanape mak mamang lo tika.
Mangkana dan kula ben panjenengan nika tantaretan soki ya miskena Kanjing Nabi nika contoh komplitnya. Alhamdulillah. Kanjing Nabi soki napa miskin? Kanjing Nabi soki napa miskin? Kanjing Nabi miskin napa soki? Mata pada jawabannya Kanjing Nabi soki napa miskin? Mbian ajawab miskin. Kanjing Nabi alamar Siti Khadijah, ngabin Siti Khadijah, napa bekibeuna panjenengan di antara nangibe onta 20 miki. Mun pas onta setong regena 30 juta, kaliaki 20 600 juta. Orang miskin ka emak alamar bini nangibe 600 juta. Pajero besti. Pas cak miskin Kanjing Nabi. Berarti Kanjing Nabi miskin apa suki? Mau bepon. Samangken Kanjing Nabi ben panjenengan cak suki, tapi Kanjing Nabi sering lapar resa are. Seedeur ampu tak mangki mariksani ka Siti Aisyah beudeus sakening deur sanun tolek sobung kak dinto tina pun mun marakeuni ko bulan puasa Kadang Kanjing Nabi tak adeur saare elangkeuni beuto setong tak adeur dua are kencil beuto dueun mak beudo orang soki kencil beuto berarti Kanjing Nabi soki napa miskin tina au bopole lah. Kanjing Nabi ini kadang-kadang soki, kadang miskin, keng abenyaan miskinna. Jelas? Anapa kau leben panjenengan kadang mak lebih condong nyebut Kanjing Nabi ini kayak kocak miskin. Polana kita sering mireng careta tentang duana Kanjing Nabi. Berema duana, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah nyoon abdina pa odi miskin. Wa amitni miskinan nyoon abdina pamate miskin wahsyurni yaumal qiyamati pakumpul lagi abdina laku etina kiamat fi zumrotil masakin neng kelompok na orang miskin. Teti gara-gara dua panika melekat image seolah-olah Kanjing Nabi nika orang miskin padahal Kanjing Nabi tak pas ekening kocak miskin. Jelas enggih? Anika tua na Kanjing Nabi, tapi make tua na Kanjing Nabi, nika termasuk tua saya tak pate paju. Bedes yang buat tua marah nikah. Tak langkung, make kaula tak pernah tua gini kegiatan. Allahumma ahyini miskinan. Sana jen atua paling beda buntok nampian, tak kira ngucap amin ten. Allahumma ahyini miskinan, enjo. Wa amitni miskinan, enjo. Nikah tua na Kanjing Nabi saya tak pati paju. Mun beda saya nuka tua nikah. Oh, bek malarat tantaretan. Kan mangana Kanjing Nabi sana jen abenyaan miskin, nah tak galau tan. Tade cerita na Kanjing Nabi nikah nampak cangkem pola na mikiri bang mekar tade. Alhamdulillah. Terus napa terus? Terus napa terus? Lah parlona Kanjing Nabi kadang soki kadang miskin. Kau leben panjenengan maklin nemu contoh. Mun abek pak repakna tetireng soki mau dibawa kemana? Mun abek pak repakna tetireng miskin harus bagaimana? Beda contohnya. Mun tepakna soki, contoh soki na Kanjing Nabi. Kanjing Nabi mun pak repakna soki lampe. Kanjing Nabi mun tepakna soki loman. Kanjing Nabi mun tepakna soki dermawan. Jelas? Berarti mun panjenengan era ceke detireng soki mun nyampung ka Kanjing Nabi kotu lampe kotu loman kotu derma tak oleh tak oleh berkeng tak oleh berukong tak oleh napa boleh karet ket tak oleh bakhil mun nyontoh Kanjing Nabi tak oleh bakhil. Nyuntuk Kanjing Nabi tak oleh karet ket. Nyuntuk Kanjing Nabi tak oleh cepleng ngadulem. Mantir kita selamat akhina. Amin Allahumma. Itu umben Kanjing Nabi. Marenga perang Hunain oleh harta rampasan perang banyak. Oleh onta le koran ebu miki. Oleh embik panjenengan tanteretan sampai 40.000. Itu umben Kanjing Nabi. Bada saya masuk Islam minta dan kula nyona ontana ya Rasulullah. Beri pun Kanjing Nabi 100 onta mas.
Coba bayangkan, mun pas onta setong cak nasi gelek 30 juta, kali lagi 100 kan 3 miliar. Ka emma bodo orang ka ento atu 3 miliar bagi ka setong orang. Soro nemu. Begini kenapa saya cari tang mulai gelek? Kanjing nah. Paling mun beda 3 miliar kayaknya patoro. Nih kok lek 3 miliar tu paboro tagi pamilu kapi. Tapi jangan lupa tanggal 13 bulan Juni coblos nomor. Ya meriah ya. Bodoh. Cek sakasa. Deki saya ranying-ranying tepak kasih milu ka ada was. Menteri Sapora amin Allahumma. Terus napa terus? Ben tak katondu ki. Katondu na yu. Menteri barokah amin Allahumma. Kanjeng Nabi mun miskin dek remah. Contoh. Kanjeng Nabi ini kamun miskin taat ada marani katun. Tak lamis tak lebur tak minta. Padahal jak saking Kanjeng Nabi minta ai nalikana sobung pedes ning telem. Gelu nah. Kan karema debu cek ndik manto soki asmana Utsman bin Affan. Cek bodoh sahabat terdekat tak Abdurrahman bin Auf juga kaya raya. Gelu. Kan kare apa senan makonan hademah. Kabele ka Utsman. Engkau cadangan beres tade edepor. Gelu nah gelu. Kan tak burung saya tak ekeremi bermara sahabat. Engki napa engki? Apa Kanjeng Nabi tak ngajari maragani katan ngajari atale tabu. Kau leben panjenengan jangan gadaikan harga diri kita demi dunia. Pak Eman ka arkena abe teti orang mukmin. Saya kutu yakin dek ka Allah Subhanahu wa taala. Mun pacet minta amin tadek ka Gusti Allah. Mantir tak kali ruah amin Allahumma. Tanah apa panjenengan apa jeung duha. Keng karena teromura arah ceke oleh. Cek dengan apa jeung duha berarti akau leben panjenengan minta ka pangeran. Orang apa jeung duha kan benih arah cetoyul kan. Minta ka Gusti Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalamun rezeki abdina bode langit patoronaki, kalamun bode bumi pakaluar pangalua aki ya Allah, kalamun sulit pagempang aki, kalamun sakone pabenya aki, kalamun jauh pasema aki. Ah ini kecok maknai salah kadang-kadang ngucap. Bukti kamak ronyoro ka pangeran. Benih ronyoro mun dari bebe ke atas ke orangnya mana doa. Tak apa pacet pakon ben pangeran sajen lamis kau leben panjenengan ka pangeran. Pangeran sajen seneng ka kau leben panjenengan. Alhamdulillah. Tak minta ka pangeran pon. Kau le acara tak ada buna al-maufur lah ke ama Sufyan. Siap enggi? Mun minta ke pangeran kan berarti abek neka mengakui kemahabesaran Allah kan, betul? Kenapa letuk ya? Pacet mun acara rating tinggi banyak sponsor. Acara ini disponsori oleh Mik Ngecedet. Terus sagina. Cebune ke Sufyan maraneka. Araja ni ko araja. Bula araja kia. Keng araja ka Allah bula. Jelas? Paham ka maksudnya? Mantap. Nah, tadi kau leben panjenengan lamis ka pangeran, tak apa bagus. Sepenting aduh tahu kata tak krama. Kau leben panjenengan libolian minta ka pangeran seneng. Malah kadang-kadang mun tepak kabule se bagus, ben pangeran pacet ampuke tenget tak tuli beri. Pangguan, bita ben orang ahli maksiat, po ampo mun orang selebur maksiat tak minta, ampo langsung ipakon beri ben pangeran. Ini kayak hadis disebut. Dadi mun beda orang se toat anyuon ben pangeran debuki ka malaikat amhiluhu, tangguhkan tunda ka ada ceuli beri. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Engkau seneng lebur ngidingake suarana. Engkau seneng kanik marenik nawa. Si polanane Allah. Nyon tak hajat ka Madinah ya Allah. Ya Allah. Si misalnya marah kenika nek kaliburi ben pangeran kan mangkana tak tuli beri. Tapi mun tepak ka orang ahli maksiat minta ben pangeran ampo langsung esoro beri. Beri. Pas jeria. Fa inilah uhibbu an asma'a sautahu. Engkau tak seneng ngiding suarana yo jerup jebun kok lah. Beri male ambu male kas ambu jera beri bagi-bagi Mas.
Kan mangkana mun minta napa iberi ban pangeran cek uli ki mau ke men. Boleh sapun minta lah kok iberi saya enggak boleh wali. Ya wali. Mik keng pangeran cerup cepun ka kau ban kambian male ambu ata minta. Keng muka-muka kita satu je patete orang sekali buri ban pangeran. Kita satu je ke cintai ban Gusti Allah. Barokana amulot nyampung dek kelahiran na Rasulullah manter epatombua cinta dalam ate abelis cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marra'a wajhaka ya Sa'ad, ya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad wirduna yawman nur
syuri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya waliyal hasanati, Ya rafi'ad darajati, kaffir anni adh-dhunuba waghfir anni sayyiati, waghfir anni sayyiati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dunyona untuk umat Muhammad, pasalamat dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dunyona untuk umat Muhammad, bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin wa fi kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik fi jami'i hajatina litughdha lana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina
ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله وبلغنا إليك يا الله وبلغنا إليك يا الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة وحرم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة من غير حول منا ولا قوة مع العافية والسلامة اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل هذا المصلى دار الهداية منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا تلاميذ المصلى دار الهداية وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية أينما كانوا وفقهم لطاعتك وفضهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة مالك يوم الدين يا رب وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.